आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आइए, नमस्ते। क्या नाम है आपका? আমার নাম সুলতানা পারভিন। कहाँ से आप? আমি কুচবিহার চট্টগ্রাম গ্রাম থেকে এসেছি। ओह वाह। आप करते क्या? কাজের কথা কি আর বলবো স্যার, এই বয়সে আর কি কাজ করবো। তবু স্যার, আমার মা না থাকার কারণে অন্যের বাড়িতে আমি কাজ করি। এই বয়সে অন্যের বাড়িতে কাজ করে খেয়ে স্যার জীবনটা আমার রেলগাড়ির মতন চলছে। শুধু আমার কোনো স্টেশন নেই, শুধু চলছে আর চলবে। দুঃখের কথা কি আর বলবো স্যার, আমার বয়স এখন 5 বছর। এই বয়সে অন্য মেয়েরা খেলাধুলা করে, মা বাবার সঙ্গে খুশি থাকে, কিন্তু স্যার অন্য শিশুদের মতো আমার কপালটা নয়। আমার কপালে কোনো সুখ নেই, শুধু রয়েছে দুঃখ। এইটুকু বয়সে আমাকে পেটের দায় অন্য বিধে কাজ করতে হয়েছে। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। তবু আমার দুঃখ নেই স্যার, উপরওয়ালা যা আমার কপালে লিখেছে সেটাই আমার সঙ্গে ঘুরবে। তাই আর বেশি কিছু না বলে আমি আমার জীবন থেকে নেওয়া ছোট্ট একটি জ্ঞান বলবো। সেই জ্ঞানটিকে আপনাদের আশা করে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে এই গরিব শিশুটাকে ভালোবেসে জ্ঞানটিকে সবাই শেয়ার করে দেবেন। এবং তাহলে শুরু হবে। चलिए जरूर सुनते हैं। ছেড়ে এলো
যে স্টেশন